Sir, ito na po sir yung tester nyo po, no, na nilagyan natin ng G-Lab, no, electronic G-Lab. Ayan po. So, bago nyo po gamitin, huwag nyo pong kakalimutan mag-discharge muna po ng capacitor bago nyo po gamitin, no. Di-discharge nyo muna po yung capacitor na itetest nyo po, no. Tapos ito po yung switch nya. Ayan po, soft touch lang po yan, no. Ayan po, soft touch lang. Tapos, testingin natin sa remote. Ayan po, umiilaw po siya, no. Ayan po, no. Ayan po, no. Tapos, testingin natin kung nailaw yung short nya. Ayan po, nailaw po yung short nya, no. Ayan po, no. Tapos, gamitin nyo po ito, isisiro nyo lang. Ayan po, isiro nyo lang po yan. O, ganyan. O. Tapos, umpisahan nyo na po mag-test ng capacitor. So, magdi-discharge lang po kayo, no. Tingnan ko lang po kung nakakalibrate ng konti. Ay, nakakalibrate naman yung battery niya. So, yun lang po. Basta isisiro nyo lang po. Discharge yung capacitor. And then, sundan nyo lang po yung value. Ayan po yung value ng capacitor. So, salamat po sir ha. Salamat. Sir, ito na po sir yung ESR nyo, no. Pasensya lang po kung late ha. Graduation lang po ng anak ko. So, ang paggamit po nito, huwag nyo munang kalimutan mag-discharge ng capacitor, no. Kung ano man po yung itetest nyo yung capacitor, di-discharge nyo muna po, no. Tapos, ayan po, soft touch lang po yan, no. Ayan po, soft touch lang. Ngayon, susubukan natin sa remote. Ano lang natin, ayan sir. Ayan sir, nailaw sa sir. No? Ngayon sir, itong ano naman sir, scale nyo, sisiro nyo lang yan sir. Ayan sir. Nakasiro na yan sir. Ngayon, pwede na kayo mag-test. Ayan sir, may short na indicator din yan. Nailaw po yan, oh. Ngayon, ayan po sir, isisiro nyo lang sa sir. Tapos magte-test na kayo pagkatapos nyo siyang i-discharge. Kaya lang, tingnan ko lang kung nasa calibration ba siya. Ayun, nasa 10 ohms naman siya. Okay naman. So, salamat po sir. Sir, ito na po yung ESR nyo po, no. Soft touch lang po yan, no. Ganyan po, no. So, bago po kayo mag-test ng capacitor, discharge nyo muna po yung capacitor, no. Di-discharge nyo muna. Ito po yung sa remote nya. Ayan po, nailaw po siya, no. Okay. Tapos yung short nya po, ayan po, nailaw din po yung short nya. Ayan, no. Ngayon, isisiro nyo lang sa sir. Ayan, sir. Siro nyo lang yan, sir. Ganyan. Siro nyo lang. Magte-test na kayo, no. So, yung value po ng capacitor, andyan na po, no. Ayan na lang po, no. So, sundan nyo na lang po. So, huwag nyo kalimutan mag-discharge muna bago mag-test. Salamat po, sir.